Ova godina je za proizvođače voća i povrća bila, malo je reći, izazovna. Rano su krenule veće temperature, rano se zbog toga krenulo i sa sjetvom i sadnjom. Onda su ipak navratili oni kasni mrazevi, pa je vrijeme odlučilo malo da zaluta i stigle su kiše, a negdje i grad. Mnogi su već u samom startu imali mnogo štete. Nakon toga stiže nam period suše i visokih temperatura. Svi su se na svoj način borili da svoje nasade održe u životu. Mogu vam reći da je nas ove godine spasio upravo malč. O tome smo mnogo govorili, a i vama savjetovali isto. Slama oko naših biljaka održavala je vlažnost tla nakon zalijevanja, pa su tako sve biljke lijepo napredovale. Vrijeme je bilo vrlo izazovno, a nekako najizazovnije ove godine je bilo uzgojiti boraniju ili mahunu. Prije nekoliko dana smo sa vama podijelili video o tehnologiji uzgoja boranije, a danas donosimo nastavak, to jest drugu obećanu temu o boraniji. Naime, ove godine proizvođači se žale na obilno listanje boranije, a roda ima malo ili nikako. Većina je mislila da je uzrok tome loše sjeme, pa su ponovno sijali sa drugim sjemenom, no to ipak nije bio razlog. Ne, to se dešava u sušnim i izrazito toplim ljetima. U ovom videu ćemo malo više pričati o toj temi, te objasniti zašto dolazi do ove pojave i kako ju izbjeći. A kao i uvijek pozivam vas da nam ostavite neki komentar. Ukoliko vam video bude zanimljiv i koristan, možete ostaviti jedan like ili video podijeliti sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Naravno, ako već niste, pozivam vas i da zapratite naš kanal za mnoštvo drugih korisnih savjeta o uzgoju voća i povrća. Pa krenimo iz početka. Boranija vodi porijeklo iz Južne Amerike, odakle su je Španci prenijeli u Europu u 15. vijeku. Pripada porodici mahunarki, a kako potiče iz toplijih krajeva, ima i povećane zahtjeve za toplotom, te je ne treba sijati vrlo rano, jer je osjetljiva na mraz i nakon njega brzo strada. Optimalna temperatura za njeno nicanje je oko 22 stepena, a formiranje generativnih organa od 22 do 25 stepeni. Iako je toploljubiva biljka, ne voli previsoke temperature. Biljke su najosjetljivije u fazi cvjetanja, tako da pri temperaturama ispod 6 stepeni i iznad 35 stepeni odbacuje cvjetove. Pod utjecajem visoke temperature i smanjenja vlažnosti zraka dolazi do masovnog opadanja cvjetova te pri jakim i izrazitim kolebanjima dnevne i noćne temperature. Posebno u fazi cvjetanja boranija smanjuje formiranje plodova, odnosno mahuna. Upravo takav slučaj je i ove godine, kada su temperature u vrijeme oprašivanja izrazito visoke. Također, problem obilne vegetativne mase, a manje generativne, može se javiti i uslijed pretjeranog đubrenja azotnim hranjivima. Azot ili dušik je jedan od esencijalnih elemenata za rast i razvoj biljaka. Budući da je osnovni pokretač svih ostalih elemenata, vrlo je bitno da ga biljke imaju u optimalnoj količini u svakoj vegetacijskoj fazi. Azot je klasificiran kao prinosni hranjivi element jer pored oblikovanja i podržavanja zelene mase biljaka utječe i na količinu i kvalitet prinosa plodova.
Azot ulazi u sastav mnogih jedinjenja koja učestvuju u prenosu energije u ćelijama i u procesima fotosinteze. Direktno utječe na rast i razvoj stabla i korijena biljaka, stvaranje lisne površine, otpornost biljaka prema nepovoljnim uslovima spojašnjih sredina i bolestima, te kvalitetu i količini plodova. Ali, ukoliko ga u zemljištu ima previše, biljka će jednostavno bujati i širiti se, to jest rasti, a to će nažalost biti na štetu cvjetova i plodova. Pitanje je kako izbjeći slabo plodonošenje. Prva stavka, ukoliko sumnjate na prezasićenost zemljišta dušikom, jeste provjera zemljišta. Potrebno je odraditi analizu u specijaliziranim ustanovama kako bi bili sigurni da to nije uzrok ovoj pojavi. A u ovakvom drugom slučaju, kada su visoke temperature, preporučuje se zasjenjivanje, gušća sjetva kako bi se biljke međusobno zasjenile, sjetva na zasjenjenim mjestima ili postavljanje mreža. Biljka može sama sebi raditi svojevrsnu zaštitu ako se posije gusto, ali se može sijati i pored neke druge višlje biljke. Boranija ima umjerene zahtjeve za vlagom, ali dobro reaguje na zalijevanje u vrijeme cvjetanja i oblikovanja mahuna. Podnosi kratkotrajnu sušu, ali je osjetljiva na vazdušnu sušu, posebno u vrijeme cvjetanja. Optimalna vlažnost zemljišta trebala bi biti oko 60 do 70%, a vazduha od 80 do 90%. Međutim, treba biti oprezan jer pri višku vlage i visoke temperature biljke odbacuju cvjetove i lakše obolijevaju. Savjetuje se naravno zalijevanje kap po kap prije nego tipa vještačke kiše, jer u tom slučaju može dovesti do oboljenja lista. Pri proizvodnji boranije, kao i svake druge kulture, treba se pridržavati plodoreda. Na isto sadno mjesto može doći tek nakon 3 godine, gdje također nisu sijane druge leguminoze i izbjegavati mjesta gdje je bilo povrće koje oboljeva od istih ili sličnih bolesti. Najbolje uspijeva poslije korijenastog i lukovičastog povrća. Visoke sorte boranije ove godine su bile više izložene ovoj pojavi nego niske. Barem je to bio slučaj u našem vrtu. Nisku boraniju smo sijali već 3 puta i berba je bila jako dobra. Ovih dana se spremamo na još jedan ciklus i s obzirom na lagano zahlađenje i padaline očekujemo da će brzo niknuti i lijepo napredovati. Boraniju sijemo u kućice u koje stavimo 3 do 4 zrna, a razmak između kućica je oko 30 cm. Samim tim, biljke su dosta blizu jedne drugima, te tako same sebi osiguravaju koliko toliko hladovine. A naravno, uvijek možete da stavite neku umjetnu zasjenu kako bi im osigurali bolje uslove za razvoj. Ova visoka sorta boranije, kako na otvorenom, tako i u plasteniku, cijelo je ljeto bila zdrava i bujna, ali cvjetovi su izostali. Onu u plasteniku smo uklonili jer je previše izrasla pa smo odlučili sijati ponovno. Ovu na otvorenom smo ostavili, te je ona sa ovim zahlađenjem ipak krenula sa razvojem cvjetova na gornjem dijelu biljke, te samim tim i na njoj imamo nešto plodova. S obzirom da je zdrava te i dalje cvjetaje, očekujemo da ćemo uskoro i tu imati lijepu berbu. A naravno, kao što smo i u prethodnom videu rekli, ni sada nije kasno za sjetvu boranije, tako da ukoliko niste bili zadovoljni sa urodom ove godine, još uvijek stignete to da nadoknadite.
A što se tiče nutritivne vrijednosti, ona je veoma dobar izvor važnih vitamina i minerala. Najviše obiluje vitaminima B9, vitaminom C i A, koji sprječavaju nervna oštećenja, podižu imunitet prirodnim putem, štite vas od stresa, utječu na vid i normalno funkcioniranje reproduktivnih organa. Od minerala najviše je bogata sa manganom, koji pozitivno utječe na metabolizam i zdravlje kostiju, te ima značajne količine željeza, magnezija, cinka i kalcija, što ukazuje na veoma po zdravlje korisnu i kvalitetnu namirnicu. Boranija nije bogata kalorijama, tako da je pogodna kod održavanja kilaže i pri dijetama, kada se želi ukloniti višak tjelesne mase. A kako boranija ne voli visoku temperaturu, kao što sam rekla, ni sada nije kasno za njenu sjetvu sa nešto kraćom vegetacijom za konzumiranje tokom zime.